ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنشتغل معاكم بقى البرونونسياسيون دي تكست، القراية بتاعة النص. وهنقول ان النص مثلا عنوانه لو بوبل فرونسي، الشعب الفرنسي. لو بوبل فرونسي. هنقرا اول سطر بقى. Depuis toujours, la France est une terre de diversité. Depuis toujours, la France est une terre de diversité. Le peuple français n'est pas un. n'est pas un أو n'est pas un. في ربط إجباري وربط اختياري، يعني الربط بين النفي واللي بعده ده اختياري. عايز تقول pas un pas un صح. C'est le résultat de toutes les immigrations. لازم هنا أقول les immigrations، ده إجباري، أربط الأداة بالاسم اللي معاه. les immigrations les immigrations depuis des siècles en provenance du nord, du sud, de l'est. نقولها تاني على بعضها بقى. Depuis toujours, la France est une terre de diversité. Le peuple français n'est pas un, c'est le résultat de toutes les immigrations depuis des siècles en provenance du nord, du sud, de l'est. Il n'y a pas un Français, il y a des Français. نقرا البراجراف تاني. Depuis toujours, la France est une terre de diversité. Le peuple français n'est pas un, c'est le résultat de toutes les immigrations, depuis des siècles, en provenance du nord, du sud, de l'est. Il n'y a pas un Français, il y a des Français. البراف اللي بعده. Au 19e siècle, في القرن 19, surtout après 1918, beaucoup، مش الاتنين بوكو، مش اتنين مقفولين، الأولى بو، التانية كو مقفولة خالص، واحدة مفتوحة سنة والتانية مقفولة خالص. بوكو، مش الاتنين بوكو، لا بوكو. بوكو دو جونز arrivent، برضه هنا ربط إجباري، ما ينفعش أقول جون arrive لأن الفاعل والفعل اللي معاه إجباري. زي حتى خدتوا انتوا ايه nous avons vous avez، ده إجباري، لازم أربط الفاعل سواء اسم أو ضمير مع الفعل المتصرف معاه. Beaucoup de gens arrivent en France pour travailler. يعني ناس كتير كانت بتيجي عشان تشتغل في فرنسا. Ils viennent d'Italie، ما اقولش دي إيطالي، لا d'Italie، de Bologna، d'Espagne، du Portugal، et après 1960 d'Afrique, d'Asie. Aujourd'hui, un Français sur 4، يعني واحد من الفرنسيين على 4، يعني ربع الفرنسيين، a un grand-père, une grand-mère، في ou بولي un grand-père ou une grand-mère d'origine étrangère، اللي هو من أصل فرنسي، d'origine étrangère. Cette diversité, c'est la richesse de la France. وسبب التنوع اللي موجود في فرنسا ده، ده احد ثراء فرنسا، ان فرنسا عندها كل المواهب وكل الجنسيات وكل التنوع. فنقرا البراجراف الثاني. Au 19e siècle, surtout après 1918, beaucoup de gens arrivent en France pour travailler. Ils viennent d'Italie, de Bologna, d'Espagne, du Portugal, et après 1960, d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui, un Français sur 4 a un grand-père ou une grand-mère d'origine étrangère. Cette diversité, c'est la richesse de la France. البراجراف كله على بعضه بقى، واديته عنوان اسمه الشعب الفرنسي، وبيتكلم عن فرنسا وشعب فرنسا. Le peuple français. Depuis toujours, la France est une terre de diversité. Le peuple français n'est pas un. C'est le résultat de toutes les immigrations depuis des siècles. En provenance du nord, du sud, de l'est, il n'y a pas un Français, il y a des Français. Au XIXe siècle, surtout après 1918, beaucoup de gens arrivent en France pour travailler. Ils viennent d'Italie, de Bologna, d'Espagne, et du Portugal et après 1960 d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui, un Français sur 4 a un grand-père ou une grand-mère
d'origine étrangère. Cette diversité, c'est la richesse de la France. تسمع بقى الريكورد كذا مرة. القراية ما بتجيش من مرة واحدة، مش أول ما تقرا بقى ايه كلمتين بقت خلاص بروفيسور دو فرونسي وتغير لي البروفايل بتاعك وتبقى انت كده علامة في الفرنساوي. لا، واحدة واحدة خالص. اللغة بتيجي على مدار السنين. أهم حاجة تحط رجلك على البداية، يعني تمشي خطوة لقدام بس، ما تفضلش واقف مكانك، وما تبقاش مستعجل، مش عايز حصتين تلاتة تبقى مية مية في الفرنساوي. اعتبر نفسك طفل صغير بيتعلم. شوف الطفل هيقعد قد ايه لحد ما يعرف ينطق صح. تمام. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، واتمنى ان انتوا تستفيدوا من الريكورد ده.